na po kami ng mga kainin namin. Sorry po, makalat. Na po, nagluluto na po ng bacon. Maming maganda. Hello! Ayan na, kakain na kami. Watch on Puro palabas her channel. At pinggan. syempre, panoorin niyo sa akin. Ayan. Dito natin kainin. Kakain na po kami. Vlog nila. Merong lettuce, may orange juice, Hindi, ayun na yung... may Ayun bacon, ang may green. kimchi, may maanghang na chili garlic. Hi, Ice! Huwag mo akong kakagatin. Ano to? Yan lang po. Ayan, yun yung grill. Nam 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 nam